Hello, what's up mga kamaster? So for today's video ay mudagan ni Og Pagatpat to Pyron, Tulumbia. Tapos pa downtown mi. So tanaw na mo kung pila ka kilometro na siya. Sukto na mo og taman sa mo makaya. So banimin niyo sa mo pagdagan karon mga kamaster, mga Kamakoys Vlog. Muna first tamo na dagan na kumbaga tawagon na to og marathon level. Marathon level ni. So let's do it, man. Muna itong mga purma karon. Tingkit. Okay, uphill. Nasa mga 90 degrees. Hindi na 90 degrees. 100. Oh. Let's do it, man. 10K. Okay. Kaya yan. Oh. Banat na. 60. Anta lang. BGC win. Woo. Sabi. The best uphill in the world. Kamakoys Vlog. Banat na. Ilang kilometers? 15. Ganyan natin team to. Ni Chris. Ni Chris deh. Ito muna yung pinakataas na uphill na Mugisaka, no? Almost 2 kilometer na uphill eh. Sabi, hindi siya basta di 45 degrees. Nasa 180 degrees. Pero finish line niyo. Diba, finish line. Yeah, survive. Woo! Okay. Bagas. Okay, para makaw kapiyuhin. Yeah. Kapiyuhin ka. Okay, nanatas ako 12 km. So, maintain lang. Wala pa tayo 18 km na kanon. So, do it. Na. Napatasakan. Ilang tao deh? 12 kilometers. Woo! Piwil. Hello! What's up mga kamaster? So na namin sa syudad karon, sa uptown. So nakadagan na niya almost mga 15 km. So kulang pa 15 km. Amo gining ila i-unlock ng 30 km na dagan na mo. So let's do it. Balimin ninyo. Wait, Kamakoys Vlog. Panat na. So na namin syudad mga kamaster, mga Kamakoys Vlog. So balimin ninyo sa among 30 km night run. So kilometer check 15 km. So napami 15 na kumanon. Let's do it mga kamaster, mga Kamakoys Vlog. Banat na. Hello, what's up mga kamaster? So di na ito kaya ko na 30 km. Kaya ang finish line atag lang. So karon mga 24 km na may short for 2 hours and 40 minutes. So final run sa finish line. Go!
Wala. Ha? Likod. Wala. 23. 23? Tuyo, tuyo. 4, 5, 6, 8, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4,